Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Budi Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan Practice Skill Assessment OSPV. Introduce. In this practice skill assessment, you will configure the bank XYZ network with OSPV routing. The network is configured with both IPv4 and IPv6 on all devices. This will allow you to implement routing in both OSPV v2 and OSPV v3. In addition, you will configure both versions of OSPV in multi-area. For a full list of text below. You are not required to configure the following: the network switch, the network host, the public web server, the internal cloud. All iOS device configure should be complete from a direct terminal connection to the device console. Oke, ini perintahnya. You will practice and be assessed on the following skills. Jadi kita suruh mengikuti praktis ini. Configure of IPv4 and IPv6 default routes. Configure of OSPV v2 in single area. Configuration of OSPV v2 in multi area. Configuration of OSPV v3 in a single area. Configuration of OSPV v3 in multi area. And last, customs of OSPV v2 and OSPV v3 settings. Interface bandwidth, OSPV priority, OSPV timer setting, passive interface. Yang pertama, you will configure specific device as follows. Router HQ, IPv4 and IPv6 default route configuration. OSPV v2 and OSPV v3 area 0 configuration. Interface bandwidth configuration. OSPV v2 and OSPV v3 routing in configuration. Distribution of default routes. Auto cost reference bandwidth configuration for OSPV v2 and OSPV v3. Oke, kita langsung saja ke router HQ-nya. Sebelum kita mengkonfigurasinya, kita perlu koneksinya. Koneksi, pilih kabel konsol. Kemudian kita pilih RS, kemudian kita ke konsol. Dan kita konfigurasi. Enable. Ini kita configure terminalnya. Configure terminal. Kemudian kita IP root. IP root dulu. IP root 0/0/0.0.0.0.0 serial 0/1/0. Dan kita IPv6 unicast routing, kemudian IPv6 root 0 serial 0/1/0. Kemudian kita masuk ke router OSPV 10. Kita masukkan networknya 10.10.10.0 titik 0 0.0.0.3
area 0, network keduanya network 10.10.10 20.0.0.0.3 area 0, dan kita masukkan router ID-nya 10.20.0.0. Kemudian kita do clear IP OSPF process, ketik yes. Kemudian exit, kemudian masuk ke interface serial 0/0/0, masukkan bandwidth-nya, bandwidth 128, bandwidth ini kurang gede. Dan masuk ke interface lagi, interface serial 0/0/1, masukkan bandwidth-nya 128, kemudian exit, dan kita masuk ke interface serial 0/0/0 dan IPv6 OSPF 10 area 0, dan masuk interface lagi serial 0/0/1. Kemudian kita masuk IPv6 OSPF 10 area 0, terus exit, masuk IPv6 router OSPF 10, terus masukin router ID-nya 10.20.0.0, do clear IPv6 OSPF process yes, exit, dan router OSPF 10 dan auto cost reference bandwidth nya 1000, terus exit lagi. Nah, masuk router OSPF 10 default information originate, exit, dan router lagi IPv6 ini dulu lagi. Kemudian kita exit lagi. Setelah itu kita masuk ke IPv6 router OSPF 10 ini salah, default information originate, dan exit, dan IPv6 router
router OSPF 10 autocast reference bandwidth 1000. Oke, router HQ sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita ke router London OSPF v2 and OSPF v3 area 0 configuration, OSPF v2 and OSPF v3 area 10 configuration, interface bandwidth configuration, OSPF v2 and OSPF v3 router ID configuration, autocast reference bandwidth configuration for OSPF v2 and OSPF v3. Kita langsung ke router Londonnya. Kayak tadi, kita koneksi dulu router Londonnya dari WES, PC WES ke routernya. Console. Oke, sekarang kita konfigurasi terminal. Kita masuk ke enable terminalnya, kemudian masuk ke router OSPF 10, kemudian masuk ke network 10.10.0.0.0.3 area 0, kemudian masuk network kedua, network 172.16.10.0.0.3 area 10. Masukkan network ketiga, network 172.16.10.4 0.0.0.3 area 10. Kemudian masukkan router ID nya 10.0.0.0. dan kita do clear IP OSPF proses yes, dan exit, dan IPv6 unique routing, dan interface serial 0/0/0, kemudian exit, masukkan dulu ding IPv6 OSPF 10 area 0, kemudian baru exit dan masukkan lagi interface serial 0/0/1 dan IPv6 OSPF 10 area 10, exit dan masuk lagi interface serial 0/1/0, masukkan lagi IPv6 OSPF 10 area 10, exit lagi dan interface serial 0/0/0, masukkan bandwidth nya bandwidth 128 dan exit, dan IPv6 router OSPF 10 dan router ID nya 10.10.10 kelebihan 0.0 di kelebihan, dan do clear IPv6 OSPF proses yes, dan exit
dan IPv6 router OSPF 10, kemudian auto cost reference headwinds 1000 dan exit, kemudian router SPV 10 kayak tadi, auto cost reference bandwidth-nya 1000 juga. Oke, router London sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita ke router West. Router West OSPF v2 and OSPF v3 area 10 configuration, OSPF v2 and OSPF v3 router ID configuration, auto cost reference bandwidth configuration for OSPF v2 and OSPF v3, OSPF v2 and OSPF v3 interface priority configuration, OSPF v2 and OSPF v3 hello and dead timer configuration, and last OSPF v2 and OSPF v3 passive interface configuration. Oke, kita langsung saja ke router West nya. Kita kabel ke konsol, kita dari W1 ke router West nya. Kemudian IPv6 unicast routing, kemudian interface serial 0/0/0, memasukkan IPv6 OSPF 10 area 10, exit interface serial gigabit, sekarang 30/0 IPv6 OSPF 10 area 0 area 10, exit, dan interface gigabit 0/1 IPv6 OSPF 10 area 10, exit, dan kita masuk ke IPv6 router OSPF 10, masukkan router ID nya 10.1.1.1 dan do clear IPv6 OSPF proses
yes, dan interface gigabit 0/1 IP OSPF priority 255 dan exit, dan router OSPF 10 dan passive interface gigabit 0/0, ini exit lagi, so router OSPF 10 auto cost reference bandwidth-nya 1000, exit interface gigabit 0/0 IP OSPF hello intervalnya 5, kemudian yang date-nya OSPF date 20, exit interface gigabit 0/1 IPv6 OSPF priority 255, exit, dan IPv6 router OSPF 10 passive gigabit 0/0, exit interface gigabit 0/1 IPv6 OSPF hello intervalnya 5 lagi, yang date nya OSPF date nya 20, exit, dan IPv6 router OSPF 10 auto cost reference bandwidth-nya 1000. Oke, router WAS sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita ke router selanjutnya, yaitu router S. OSPF v2 and OSPF v3 area 10 configuration, OSPF v2 and OSPF v3 router ID configuration, auto cost reference bandwidth configuration for OSPF v2 and OSPF v3, OSPF v2 and OSPF v3 interface priority configuration, OSPF v2 and OSPF v3 hello and date timer configuration, OSPF v2 and OSPF v3 passive interface configuration. Oke, kita langsung ke router S nya, masuk ke kabel konsol ya, kita ke S. Oke, kita masuk ke yang S nya, router S. Masuk ke enable, masuk ke configure terminalnya, kemudian masuk ke router OSPF 10, ke networknya 172 16 10 4 0.0.0.3 3 area 10 network 2 nya 172 16 10 8 0.0.0.3 area 10, network yang ketiganya network 192 168 12 0 0.0.0.255 area 10, dan masukkan router ID-nya 10.2.2.2, dan
dan kita do clear IP OSPF process. Yes, exit dan IPv6 unicast routing interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 10 exit dan interface 3 bit 0/0 IPv6 OSPF 10 area 10 exit lagi interface 3 bit 0/1 IPv6 OSPF 10 area 10 exit dan IPv6 router OSPF 10 router ID 10.2.2.2 dan do clear IP OSPF process yes exit interface gigabit 0/1 IP OSPF priority-nya 200 exit router OSPF 10 passive interface gigabit 0/0 exit router OSPF 10 autocast reference bandwidth-nya 1000 dan kita exit lagi masuk ke interface gigabit 0/1 IP OSPF hello intervalnya 5 IP OSPF dead intervalnya 20 exit interface gigabit 0/1 IPv6 OSPF priority-nya 200 kemudian exit IPv6 router OSPF 10 passive interface-nya gigabit 0/0 exit lagi dan interface gigabit 0/1 IPv6 OSPF hello interval 5 IPv6 OSPF dead interval 20 dan exit IPv6 router OSPF 10 autocast reference bandwidth-nya 1000. Oke, router S sudah kita selesaikan. Kita ke router selanjutnya. Router Dubai OSPF v2 and OSPF v3 area 0 configuration, OSPF v2 and OSPF v3 area 20 configuration, interface bandwidth configuration, OSPF v2 and OSPF v3 router ID configuration, autocast reference bandwidth configuration for OSPF v2 and OSPF v3. Oke, kita langsung ke router Dubai-nya. Kita ke konsol terlebih dahulu. Kita ke sini. Sorry.
kita ke Central 2 Dubai, kita pilih konsol. Oke, kita masuk ke router Dubai nya. Oke, enable config finalnya, kita masuk ke router OSPF 10 network 10.10.20.0.0.0.3 area 0. Sekarang row keduanya 172.16.20.0.0.0.3 area 20. network ketiganya 172.16.20.4.0.0.0.3 area 20. router ID nya 20.0.0.0. kemudian kita do clear IP OSPF process, yes, dan exit IPv6 cache routing interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 0, exit interface serial 0/1/0, kemudian IPv6 OSPF 10 area 20, exit interface serial 0/0/1 IPv6 OSPF 10 area 20, exit lagi, dan interface serial 0/0/0, masukkan bandwidth-nya 128, kemudian exit, kemudian IPv6 router OSPF 10, router ID nya 20.0.0.0, do clear IPv6 OSPF process, yes, exit router OSPF 10 auto cost reference bandwidth-nya 1000, kemudian exit, masuk lagi IPv6 router OSPF 10 IP OSPF 10 auto cost reference bandwidth-nya 1000. Oke, router Dubai udah kita selesaikan. Kita ke router selanjutnya. Router selanjutnya router sentral OSPF v2 and OSPF v3 area 20 configuration, OSPF v2 and OSPF v3 router ID configuration, auto cost reference bandwidth configuration for OSPF v2 and OSPF v3, OSPF v2 and OSPF v3 interface priority configuration, OSPF v2 and OSPF v3 hello and dead timer configuration, OSPF v2 and OSPF v3 passive interface configuration. Oke, kita ke router sentralnya, kita ke koneksi dulu, masuk ke router sentral. Oke, kita masuk ke router sentralnya, yes.
enable, configure terminalnya. Kemudian kita masuk ke router SPV 10. Kemudian masukkan networknya 172.16.20.0.0.0.3 area 20 network 192.168.21.0.0.0.255 area 20. Kemudian kita masuk ke router ID nya 20.1.1.1 dan do clear IP OSPF proses yes, kemudian exit dan IPv6 unicast routing interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 20 exit interface gigabit 0/0 IPv6 router IPv6 OSPF 10 area 20 exit. Ini baru router OSPF 10 router IPv6 OSPF 10 IPv6 router OSPF 10 router ID 20.1.1.1 do clear IPv6 OSPF proses yes, exit. Kemudian router OSPF 10 passive interface gigabit 0/0 exit IPv6 router OSPF 10 passive interface gigabit 0/0 exit router OSPF 10 autohost reference windsnya 1000 dan exit IPv6 router OSPF 10 dan autohost reference bandwidthnya 1000. Oke, router sentral sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita ke router remote. Remote OSPF v2 and OSPF v3 area 20 configuration. OSPF v2 and OSPF v3 router ID configuration. Autohost reference bandwidth configuration for OSPF v2 and OSPF v3. OSPF v2 and OSPF v3 interface priority configuration. OSPF v2 and OSPF v3 hello ended timer configuration. OSPF v2 and OSPF v3 passive interface configuration.
Oke, kita ke router remote-nya, kita ke koneksi dulu, kita ke remote, kemudian ke routernya. Oke, kita masuk ke router remote-nya, enable, configure terminal, dan network 172.116.24 0.0.0.3 area 20. Sorry masuk ke routernya dulu, router OSPF 10 nya, baru kita masukkan networknya 172.16.24 0.0.0.4 area 20. Network 192.168.22.0.0.0.255 area 20. router ID-nya 20.2.2.2. clear IP OSPF proses, yes, dan exit IPv6 unicast routing interface serial 0/0/0, kemudian IPv6 OSPF 10 area 20, exit, dan interface gigabit 0/0 IPv6 OSPF 10 area 20, exit, IPv6 router OSPF 10, router ID-nya 20.2.2.2, kemudian clear IPv6 OSPF proses, yes, exit, router OSPF 10 passive interface gigabit 0/0, exit, dan IPv6 router OSPF 10, terus kita masukkan passive interface lagi gigabit 0/0, kita exit, kemudian router OSPF 10 auto cost reference bandwidth-nya 1000, dan IPv6 router OSPF 10 auto cost lagi, reference bandwidth-nya 1000. Oke, kita sudah menyelesaikan semua router di practical ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.